allegation against my prophet. You're calling my prophet a sinner. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem, I'm asking you. To come out of sin, You are doing a sin. righteous. You are doing a sin. Sin allegation. You are doing a sin by laying an allegation against my prophet. In front of everyone, we are doing sabr. Next question. Wait, listen. We are so peaceful. We love the prophet. We can give our life for the prophet. How to go to Jannah, I will show you. But if you made a mistake, you should apologize. Right or wrong? If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should you apologize or not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों टीम हम कदम इंतहाई बोझल दिल के साथ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रही है, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले ईसाई ने बहुत ही घटिया और दिल दुखाने वाली बात की थी। इस शख्स ने ये कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के लिए अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह खुद गुनाहगार थे। तो वो गुनाहगार थे तो वो सारे मुसलमानों को जन्नत में भला कैसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इस ईसाई पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत गुस्सा आया था और इसका इजहार डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस गुफ्तगू में किया और बार बार कहा कि मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के जहन में ऐसा क्या था और इसको किसने कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार थे, और कौन सा गुनाह किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस शख्स से बार बार पूछा। इसके पास वजाहतें और दलाइल अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई की ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले इस गुफ्तगू की कुछ झलकियां देख लीजिए। The argument is wrong. Now will you apologize? Will you apologize for laying an allegation against my prophet? No. If you are a true Christian, you have to apologize. If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should you apologize or not? You can be responsible because as from 18 years and above, he was still worshiping until 40 years. So he still can be reliable for his. There is no historical or authentic book. दोस्तों ये साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर का वाक़या है, जब डॉक्टर जाकिर नाइक केनिया में सवाल और जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे। एक ईसाई सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर आया और जो वीडियो सामने आई है उसमें इस ईसाई के सवाल का बहुत कम हिस्सा दिखाया गया है। यकीनन इसने बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना बकवास की होगी। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस वीडियो में उस बकवास को काट दिया गया है और सिर्फ इतना हिस्सा बाकी है जहां पर ये सवाल कर रहा होता है और कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद गुनाहगार थे, वो आपकी उम्मत को, मुस्लिम उम्मह को जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक को जो ही सवाल समझ में आया तो उन्होंने फ़ौरन से कहा, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। हैरत थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस बदतमीज़ी और जहालत और गुस्ताखी को वेरी गुड क्वेश्चन कह रहे थे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी शख्स के सवाल को दोहराया और फ़ौरन से पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही किया और कहा कि आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह गुनाहगार इंसान थे, तो मुझे बताएंगे कि वो गुनाहगार कैसे थे, क्या गुनाह कर दिया भाई, बस मुझे सिर्फ एक गुनाह बता दो उनका। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि मुझे कोई एक गुनाह बताओ, तो आगे से ये ईसाई बहुत ढिठाई से बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत शुरू होने से पहले जब उनकी उम्र 40 बरस थी, तो नबी बनने से पहले के 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की पूजा करते रहे। दोस्तों यहाँ तक का ये मकालमा आप भी देखिए और उसके बाद की गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें ये लड़का बहुत एतमाद के साथ बता रहा था और तारीख से हवाले भी दे रहा था और अपने तरफ से बहुत सी किताबें पढ़ने का दावेदार था। Okay, sir. Why did follow Muhammad? And Muhammad was a sinner and cannot save people on the seats. Very good question. Brother asked a question. Muhammad, peace be upon him, is a sinner. What sin did he do? What sin did he do? Tell me. One sin did he show me. What do you know? What do you know? How this is, Muhammad is, he was worshipping idols for 40 years. That is,
The brother. جو ہی اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پورے ہال میں شور مچ گیا. بہت سے لوگوں نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے اور اس کے بعد ایک عجیب سا شور مچا رہا جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کئی بار اشارے کیے کہ لوگ خاموش رہیں اور انہیں بات کرنے دی جائے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ قرآن پاک کا میں نہیں جانتا, میں نے تاریخ کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی یعنی کہ سوانح حیات جس میں پوری زندگی بیان کی جاتی ہے وہ پڑھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے وقت میں بتوں کی پوجا عام تھی اور ہر طرف لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے ان کے ارد گرد کے لوگ یہاں تک کہ ان کے والدین بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے تھے تو تبھی سے ان کو بھی بتوں کی پوجا کرنا پڑی کیونکہ ان کے والدین نے اور ان کی کمیونٹی نے ان کو یہی سکھایا تھا, لہٰذا وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں ان پر نبوت نازل ہو گئی. ابھی اس نے یہ گستاخانہ بات عادی ہی کی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہے, یہ مسکنسیپشن ہے جو آپ کے پاس ہے, مگر یہ لڑکا بولے جا رہا تھا. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے غصے میں کہا کہ صبر کرو اور میری بات سنو. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ چکا تھا اور کہنے لگے کہ اب میری باری ہے, میں جواب دوں گا, آپ نے اپنی بات جو کرنی تھی سوال کرنا تھا کر لیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ اور مکالمہ دیکھیے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس بڑے الزام کا جواب کیا ہے. Worshipping idols for 40 years. That's your misconception. So you are a sinner. Prophet Muhammad, peace be upon him. Silence. Okay, because when I learned the history, you read the biography. Okay, You find that he was born where the family was worshipping idols. During that time, before he could become a prophet, the parents and the community in where he was born were worshipping idols. He also joined them because he could not know he was a child. He grew for 40 years, he became a prophet. brother, So the question use information half loud. Wait. You asked the question, let me reply. The question is, Wait, you asked the question, let me reply. Now the mic has started. Will you keep quiet? I heard your question. I don't know about it. Correct? yeah, The microphone wasn't on. Now it is on. The brother said that Muhammad, peace be upon him, knows Billah is the sinner. yes, How will he take us to paradise? I asked him, what sin did he do? He worshipped idol for 40 years. And then he said, we come to know from books that the people around him did idol worship. I agree. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے الزام لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی کیونکہ ان کے ارد گرد کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کر رہے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیونٹی اور ان کے ارد گرد کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, مگر وہ کمیونٹی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے. جو بھی پڑھی ہے کوئی جھوٹی اور غلط کتاب ہی پڑھی ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے. اگر کوئی کتاب بتا رہی ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو وہ کتاب غلط ہے, میتھمیٹکس غلط نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی حدیث یا قرآن پاک کی کوئی آیت یا کسی بھی مذہبی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بتوں کی پوجا کی. وہ سن لیس یعنی کہ مکمل طور پہ گناہوں سے پاک تھے. آپ کا یہ آرگیومنٹ بہت غلط ہے اور اب آپ کو مجھ سے اس بات پر معافی مانگنی چاہیے. کیا تم ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھٹیا الزام لگانے پر معافی مانگو گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب غصے سے یہ سوال کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. لیکن اس عیسائی نے انتہائی ڈھیٹائی کے ساتھ فوراً سے کہا نہیں معافی مانگوں گا.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر تم سچے عیسائی بھی ہو تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. تم نے میرے نبی پر الزام لگایا ہے, تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گار کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ابھی معافی مانگو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ گیا تھا. یہ مناظر آپ بھی دیکھیے. That the people around him did idol worship. I agree with you. People around did. He never did idol worship a single time. Which historical book are you reading? What books you are reading is wrong. If I read a book 2 + 2 = 5, the problem is in the book, not in mathematics. No authentic historical book, no hadith, no Quranic verse ever said that Prophet, peace be upon him, in his life ever did idol worship. He was sinless. So your argument is wrong. Now will you apologize? Will you apologize for laying in allegations against my prophet? No. If you are a true Christian, you have to apologize. If you don't apologize, you're not a true Christian. You're laying allegations against my prophet. You're calling my prophet a sinner. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی کو کہا کہ معافی مانگو تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں, میرا تو سوال ہی یہی ہے کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو وہ آپ لوگوں کو جنت میں لے کر کیسے جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آگے سے کہا کہ ارے بھائی, گناہ تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ میرے نبی پر جھوٹا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گناہ گار تھے, تو گناہ گار تو تم ہوئے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ابھی معافی مانگو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے الفاظ کو دہرایا اور غصے سے کہا کہ کیا تم معافی مانگو گے یا نہیں. آگے سے یہ کہنے لگا میرا سوال ہی یہ ہے کہ وہ جنت میں کیسے لے کر جائیں گے آپ مسلمانوں کو, وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ نہیں, آپ کا سوال غلط ہے, اور مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کو جنت میں لے کر جانے کا باعث بنیں گے, اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا. مگر اس سے پہلے آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گناہ گار انسان کہا ہے. یہ بہت غلطی ہے اور اس غلطی پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس پورے مجمع میں یہاں پر آ کے یہ سوال کرنے کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد پھیلانا تھا. I want you to apologize. Our problem is sin. No problem. I'm asking you To come out of sin, You are doing a sin. righteous. You are doing a sin. Sin allegation. You are doing a sin by laying an allegation against my prophet. Will you apologize, brother? Will you apologize or not? That is our question. Please answer the question, because Will you assure us how the people can go to heaven through him. I will show you. Now you called my prophet a sinner. You made a mistake. If you don't apologize, that means you're coming here to create fitna. If you apologize, I'll give you the answer. How to go to Jannah, I will show you. But if you made a mistake, you should apologize. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان جنت میں کیسے جائیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا, مگر پہلے آپ معافی مانگیں. دیکھیں, اگر میں آپ کے باپ کو غلطی سے گناہ گار کہتا ہوں یا ان کو گالیاں دیتا ہوں, جبکہ آپ کے باپ نہ گالی کے حقدار ہیں نہ ہی گناہ گار کہلانے کے حقدار ہیں, اور میں غلط طور پر ایسا کہہ رہا ہوں, تو مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے, آپ کے باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ یہ عیسائی لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کا جواب دینے کے بجائے آگے سے کہنے لگا نہیں, آپ دیکھیں نا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 سال کی عمر تک جب وہ بالغ تھے یا بچے تھے تب تک بھی وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے, پھر 18 سے لے کر 40 سال کی عمر تک بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے, اس کے بعد جا کر ان پر نبوت نازل ہوئی. اس عیسائی کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کتابوں میں پڑھا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی سچی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے یا بعد میں بھی بتوں کی پوجا کی ہو. آگے سے یہ عیسائی کہنے لگا میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے غصے سے کہا کہ کون سی کتاب ہے, مجھے بھی بتاؤ. کوئی فیبریکیٹڈ یا گمراہ کرنے والی کتاب تو کوئی بھی منہ اٹھا کے لکھ دے گا. وہ ملحد سلمان رشدی جو ہے, اگر وہ لکھ دے گا آپ اس کی کتابیں پڑھ کر سمجھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ گناہ گار تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت غصے سے جب یہ کہا تو اس لڑکے نے آگے سے پھر سے کوئی جواب دینے کے بجائے کہنے لگا اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہی یہ اگلا سوال کرنے لگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ٹوکا اور کہا کہ بھائی 1 منٹ صبر کرو.
रुको ज़रा, और इसी बात पर पूरा हॉल भी शोर मचाने लगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपने गलती कर दी है तो आप सॉरी करें, आप माफ़ी मांगे। आपने इस पूरे मजमे में सबके सामने मेरे नबी पर इल्ज़ाम लगाया है और मैं कह रहा हूं कि आप माफ़ी मांगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने ये इस पूरे मजमे के सामने किया है और अभी तो हम लोग सब्र कर रहे हैं। आगे से ये फिर कहने लगा, मेरा अगला सवाल ये है, और दांत निकाल रहा था। दोस्तों, इस सब गुफ्तगू को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़का माफ़ी नहीं मांगेगा और डॉक्टर जाकिर नाइक को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वीडियो के आने वाले हिस्से में बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा कि इस लड़के का आखिर अंजाम क्या होता है, मगर ये मकालमा ज़रूर देख लीजिए। If I abuse your father, if I call your father sinner wrongly, should I apologize or not? You can be responsible because as from 18 years and above, he was still worshiping until 40 years. So he still can be reliable for his. There is no historical authentic book. His sins. There is no. He was an adult. There is no authentic book in the world. Yes. There is no authentic book in the world which ever says that prophet did idol worship. You're lying. No, I'm saying the truth because go lead the biography. You can see. Which book? Which book you're talking about? Which authentic book? Name me one authentic book. No hadith says that. No Quran says that. Some fabricated books like Salman Rushdie may say that. I want authentic historical book. Not a single. Okay. So the next question. So if you another book. Wait. If you make a mistake, you are accusing my prophet in front of everyone. I am asking you, if I make a mistake, I say sorry. No, there's not. In front of everyone, we are doing sabr. Next question. Wait, listen. We are so peaceful. We love the prophet. We can give our life for the prophet. You are accusing a prophet, yet no one is telling you anything. We are so peaceful. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगले सवाल पर नहीं जाएंगे जब तक आप पहले वाले बात कर माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि आपने सबके सामने ये बकवास की है और हम बहुत सब्र कर रहे हैं। देखो हम कितने पुरअमन हैं। आपने ये इल्ज़ाम लगाया और यहाँ पर किसी ने भी आपको कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम लोग बतौर मुसलमान अपनी जान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान करने को हर लम्हा तैयार रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि मेरे भाई चुप करके माफ़ी मांग लो। आगे से ये लड़का खामोश खड़ा था। डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को ज़रा सा तब्दील किया और कहा कि आपका नाम क्या है। अब शायद डॉक्टर जाकिर नाइक की कोशिश थी कि इस जाहिल को गुस्से के बजाय प्यार से और मीठे अल्फाज से समझाया जाए। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे कहा कि आपका नाम क्या है, तो ये आगे से फिर से कहने लगा कि देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि 18 साल तक गुनाह करते रहे वगैरह। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। तो इस लड़के ने कहा कि मेरा नाम एलेक्स है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अच्छा, स्मार्ट एलेक्स। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपको एक और मौका देता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ। आपने हमारे नबी पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मैं फिर भी आपको माफ़ करता हूँ। अगला जो भी सवाल है करो। Everyone you are accusing a prophet without proof. Right or wrong? Brother, what's your name? I have quoted what I've said. What is your name? Stop for it. What is your name? I say What is your he name? was. What is your name? So, yeah. My name is Alex. Alex. Yeah. Smart Alex. Yeah. Smart Alex. Okay, I give you a chance. We are forgiving. You accuse the prophet without proof, I forgive you. Go to the next question. Go on. दोस्तों, ये मनाजिर आपके सामने है और उसके बाद इस लड़के ने अगला सवाल किया जो कि इससे भी ज़्यादा फजूल था। टीम हम कदम इस वीडियो को यहीं पर रोकती है और आपसे जानना चाहती है कि आपको क्या लगता है कि ये लड़का फितना फैलाने आया था जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा, या फिर वाकई ही इसको तजस्सुस था सच जानने का। कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस पर क्या तासुरात हैं।